दावत इस्लाम के लिए 3 दौर। पहला दौर 3 बरस तक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई पोशीदा तौर पर निहायत राजदारी के साथ तबलीग इस्लाम का फर्ज अदा फरमाते रहे, और उस दरमियान में औरतों में सबसे पहले हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा और आजाद मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु और लड़कों में सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और गुलामों में सबसे पहले जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की दावत व तबलीग से हजरत उस्मान, हजरत जुबैर बिन अवाम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी जल्द ही दामन इस्लाम में आ गए। फिर चंद दिनों के बाद हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, हजरत अबू सलमा अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद, हजरत अरकम बिन अबू अरकम, हजरत उस्मान बिन मसऊन और उनके दोनों भाई हजरत कदामा और हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी इस्लाम में दाखिल हो गए, और उनके अलावा दूसरे बहुत से मर्द और औरतों ने भी इस्लाम लाने का शर्फ हासिल कर लिया। दूसरा दौर 3 बरस की उस खुफिया दावत इस्लाम में मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह शरा की आयत व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन नाजिल फरमाई, और खुदावंद ताला का हुक्म हुआ कि ए महबूब, आप अपने करीबी खानदान वालों को खुदा से डराइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कोह सफा की चोटी पर चढ़कर या माशिर कुरैश कहकर कबीला कुरैश को पुकारा। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अगर मैं तुम लोगों से ये कह दूं कि उस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सब ने एक जुबान होकर कहा कि हाँ, हम यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का यकीन कर लेंगे, क्योंकि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा सच्चा और अमीन ही पाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम लोगों को अज़ाब इलाही से डरा रहा हूँ, और अगर तुम लोग ईमान ना लाओगे तो तुम पर अज़ाब इलाही उतर पड़ेगा। ये सुनकर तमाम कुरैश, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब भी था, सख्त नाराज होकर सब के सब चले गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में औल फोल बकने लगे। तीसरा दौर, अब वो वक्त आ गया कि ऐलान नबुवत के चौथे साल सूरह हिज्र की आयत फसदा बिमा तुमरू नाजिल फरमाई, और अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया कि ए महबूब, आपको जो हुक्म दिया गया है उसको आला ऐलान बयान फरमाइए। चुनांचा उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलानिया तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे और शिर्क बुत परस्ती की खुल्लम खुल्ला बुराई बयान फरमाने लगे, और तमाम कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का बल्कि पूरा अरब आपकी मुखालिफत पर कमर बस्ता हो गया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की एजार सानियों का एक तूलानी सिलसिला शुरू हो गया। रहमत आलम पर जुल्म सितम। कुफ्फार मक्का खानदान बनु हाशिम के इंतकाम और लड़ाई भड़क उठने के खौफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल तो नहीं कर सकते, लेकिन तरह तरह की तकलीफों और एजार सानियों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। पहले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन, साहिर, शायर, मजनून कहने लगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शरीर लड़कों का गौर लगा दिया जो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते और दीवाना कहते कि ये दीवाना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंकते। कभी कुफ्फारे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे बिछाते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर नजासत डाल देते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्का देते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस और नाजुक गर्दन में चादर का फंदा डालकर गला घोटने की कोशिश करते। रिवायत है कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे कि एकदम संगदिल काफिर उकबा बिन अबी माइत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में चादर का फंदा डालकर उस जोर से खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दम घुटने लगा। चुनांचे ये मंजर देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बेकरार होकर दौड़ पड़े और उकबा बिन अबी माइत को धक्का देकर दफा किया, और ये कहा कि क्या तुम लोग ऐसे आदमी को कत्ल करते हो जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। कुफ्फार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और रूहानी तासीरात व तसर्रुफात को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा जादूगर कहते।
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبریل علیہ السلام اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شورغل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا وعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا اور کہتا تھا کہ اے لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ بتوں کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار ٹھٹا مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑتے رہے۔ آخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔